गोद में अपना सर रखे होते। हजरत आयशा सर सहला रही होती, सर में तेल डाल रही होती, सर का मसाज कर रही होती। हस्बैंड वाइफ, मियां बीवी दोनों आपस में बातें कर रहे होते। अचानक अजान की आवाज आती, हजरत बिलाल पुकारते, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कोई और बयान नहीं दे रहा है। हजरत आयशा कहती, अभी मेरे साथ बैठे होते, मेरी गोद में सर रखे होते, मुझसे प्यारो मोहब्बत की बातें कर रहे होते कि अचानक अजान की आवाज सुन लेते तो उठ जाते। मैं पकड़ती तो मुझे धक्का दे देते, मैं पकड़ती कि सही से उठे, कहीं गिर न जाए। जैसी मैं उनको सहारा देती, पकड़ती वो मुझे धक्का देते, सीधे कुएं की तरफ भागते, पानी खींचते, वुजू बनाते और मस्जिद की तरफ भागते। ऐसा लगता जैसे मुझे कई सालों से जानते ही नहीं, मुझे पहचानते ही नहीं। अभी बैठे थे, अभी बातें कर रहे थे, अभी उनकी गोद में सर रखकर लेटे थे और अजान की आवाज सुनी तो धक्का दिया, वुजू बनाया, मस्जिद में भागे। फरमाती हैं, ऐसा लगता था जैसे मुझे कई सालों से देखा नहीं, जानते नहीं। अपनी चहेती बीवी को छोड़ रहे हैं और मस्जिद में भाग रहे हैं। हम अजान के वक्त अपनी दुकान बंद नहीं कर सकते हैं। हम अजान के वक्त कैरम बोर्ड खेलना बंद नहीं कर सकते हैं। हम अजान के वक्त मैच बंद नहीं कर सकते हैं। बीवी हैं, हलाल रिश्ता है, निकाह हुआ है, अपनी बीवी की गोद में सर रखे हुए हैं, प्यार भरी बातें कर रहे हैं, सब कुछ, लेकिन अजान की आवाज सुनी, धक्का दिया, आगे बढ़े। पूछ रही तो देख नहीं रहे हैं, देखेंगे तो कहीं बीवी की कमसिन उम्र मुझे रोक न ले। अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, भाग रहे हैं मस्जिद की तरफ। और क्या अम्मा आयशा कहती हैं, ऐसा लग रहा जैसे मुझे कई सालों से पहचानते ही नहीं। इससे अंदाजा लगाइए नमाज का मकाम। किसी भी कंडीशन में माफ नहीं। जिसकी शक्ल सूरत ये हो, बड़ी गर्म है, मैं धोखा खा गया। सुनिए, नहीं ठीक है, वो ऐसी रही। तो सुनिए मेरे भाइयों, मैं भूल गया, आप लोग हंस दिए, मैं भूल गया कि क्या बोल रहा था। तो मुझे मालूम ही है नमाज के बारे में, वाकया क्या बयान कर रहा था। छोड़िए, आप लोग नए, बस समझ गया हूं। कोई लंदन, कोई अमेरिका बोल रहा है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, ये मैं बोल रहा था। सुनिए, नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं। इससे नमाज का मकाम समझ रहे हैं ना कितना बड़ा है। फौरन पढ़ना है नमाज, किसी भी कंडीशन में माफ नहीं, बीमारी में भी माफ नहीं। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ो, लेकिन माफ नहीं। बैठ के पढ़ने की ताकत नहीं है, लेट के पढ़ो, लेकिन माफ नहीं। लेट के भी नहीं पढ़ सकते हो तो टेक लगाकर इशारे से पढ़ो, पढ़ना है। गर्दन इधर उधर नहीं हो रही है तो होंठ हिलाओ और दुआएं पढ़ लो, पढ़ना है। वुजू नहीं बना सकते, तयम्मुम कर लो। और तयम्मुम की भी गुंजाइश नहीं हो तो नियत कर लो कि हमने वुजू कर लिया, नियत से वुजू। उठ नहीं पाते तो बैठ के पढ़ लो उसी जगह। पेशाब की थैली लटकी हुई है, नल की पड़ी हुई है, पेशाब की नली, और आप पेशाब कर रहे हैं और वो आपकी थैली में आ रहा है, ऐसी कंडीशन में भी नमाज आपको पढ़ना है। अंदाजा लगाइए आप। कभी कभी बहुत से लोगों की लैट्रीन बंद हो जाती है और दूसरा रास्ता बनाकर थैली लटका दी जाती है। लैट्रीन की थैली लटकी है,
نماز کا ٹائم ہو جائے آپ جا نہیں سکتے, آپ کہیے نہیں نہیں یہ گندگی ہے میرے پاس میرے ساتھ ہے, وہ تھیلی میں ہے لیکن نماز آپ کو ادھر بھی پڑھنا ہے. نل کی پیشاب کی لگی ہوئی ہے آپ کو پھر بھی نماز پڑھنا ہے, کیونکہ اب یہ کنڈیشنز مجبوریوں کی ہے, لیکن نماز تو مجبوری میں بھی معاف نہیں. اچھا ان باتوں سے ایسا لگ رہا کہ نہیں کہ اپنے غریبانوں میں آدمی جھانک کر دیکھے کہ ہم تو ہٹے کھٹے تندرست موٹے تازے سب کچھ اور کوئی بیماری نہیں پھر بھی چھوڑ رہے ہیں, جبکہ نماز اس کنڈیشن میں بھی نہیں معاف, پھر بھی پڑھنا. اگر آپ کو ہوش ہے تو پڑھنا ہے, اور اس کنڈیشن میں بھی اگر آپ چھوڑ رہے ہیں نماز تو حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا, لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ, اگر کسی نے اس کنڈیشن میں بھی نماز چھوڑ دی تو اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیے نماز کا مقام و مرتبہ. لیکن اس نماز کی روح کیا ہے, تقوی. یہی نماز اگر آپ نے محلے والوں کے ڈر سے پڑھی, یہی نماز اگر آپ نے سماج کے ڈر سے پڑھی, یہی نماز اگر کسی طالب علم نے استاذ کے ڈر سے پڑھی, یہی نماز اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے ڈر سے پڑھی, یہی نماز اگر آپ نے گاؤں والوں کی سزا کے ڈر سے پڑھ لی, تو یہی نماز بے روح ہو گئی, یہی عبادت بیکار ہو گئی, یہی مردہ عبادت ہو گئی. عبادت کے اندر سے روح نکل گئی ہے, تقوی نکل گیا ہے. اب ایسی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول ہی نہیں ہے جس نے اس نماز کو اللہ کے لیے نہیں پڑھا, جس نے محلے والوں گاؤں والوں اور سماج والوں کے ڈر سے پڑھا ہے. من صلی یرائی فقد اشرک, اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. پورے ہفتے نہیں جمعے میں سب سے آگے بیٹھے ہیں پہلی صف میں, سعودی عرب کا رومال بھی ڈال لیا ہے, جنت الفردوس بھی لگا لی ہے, اگلی صف میں بیٹھے ہیں. آج کیوں آئے ہو؟ آج جمعہ ہے. اچھا پورے ہفتے اللہ نہیں دیکھتا ہے, صرف جمعے کے دن دیکھتا ہے. نہیں مولی صاحب ایسی بات ہے, آج جمعہ ہے. او اچھا, پورے ہفتے نماز چھوڑی گناہ نہیں پڑے گا, آج چھوڑ دو گے تو گناہ پڑے گا, یعنی ان دنوں میں اللہ کی طرف سے معاف ہے. نہیں مولوی صاحب معاف نہیں ہے, لیکن تو آج کیوں آئے ہو؟ آج جمعہ ہے. اچھا جمعہ ہے تو کیا ہوا؟ ارے مولانا اگر جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو محلے والے کیا کہیں گے, گاؤں والے کیا کہیں گے, سماج کے لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو کتنا بڑا کمینہ آدمی ہے, جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا. دیکھیے ایک وقت کی نماز بھی ہم نے پڑھی, وہ بھی گاؤں والوں کے ڈر سے. جرجیت صاحب حج کر کے آئے ہیں, اذان ہوئی نماز پڑھنے چلے گئے. جرجیت صاحب نماز پڑھنے جا رہے, ہاں جا رہا ہوں یار, حج کر کے آیا ہوں, نماز نہیں پڑھوں گا. لوگ کہیں گے حاجی ہو کے نماز نہیں پڑھتا, لوگ کہیں گے مولوی ہو کے نماز نہیں پڑھتا. نماز بھی پڑھ رہے ہیں ہم اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو محلے والے کہیں گے مولوی ہو کے نہیں پڑھتا, حاجی ہو کے نہیں پڑھتا. پتہ یہ چلا کہ یہ نماز اب بے روح ہے, اس کے اندر سے روح نکل چکی ہے. اب یہ نماز مردہ ہے. جیسے مردہ انسان کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے, ایسی مردہ نماز کی بھی اللہ کے یہاں کوئی قدر نہیں ہوگی. مردہ انسان کو ہم قبر میں دفن کر دیتے ہیں, ایسی اس مردہ عبادت کو اللہ ڈسٹ بن میں ڈال دے گا, کوڑے دان میں پھینک دے گا. ایسی نماز کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے. یہاں سے اندازہ لگائیے آپ. اسی طریقے سے علی ھذا القیاس ساری عبادتوں کو اسی پر قیاس کریے. روزہ بھی عبادت ہے, اللہ کے ڈر سے ہے تو ٹھیک. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مسلمانوں تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. دیکھیے روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اور اللہ نے کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام, لکھ دیا گیا ہے. فرض میں اور مکتوب میں فرق ہوتا ہے.
कुतिबा अलैकुमुस सियाम, इसका मतलब यह है कि किसी भी हाल में माफ नहीं है। ये भी नमाज फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, लेकिन नमाज और रोजे में फर्क इतना है, दोनों इबादतें फर्ज हैं, लेकिन इतना है, अभी मैंने कहा ना कि नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है, और रोजा भी किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है। यह रुखसत है लेकिन माफ नहीं है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं, लेकिन मर्दों के लिए, औरतों के लिए उनकी एक कंडीशन में माफ है। देख रहे हैं आप, बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, जानते हैं। हमारी जिन मां बहन बेटियों को पीरियड आता है, और फितरत है, ये उनका नेचुरल मामला है, तो जितने दिन उनको पीरियड आता है, इस पीरियड में जितनी नमाजें छूटेंगी ये उन औरतों के ऊपर से माफ है। इसको वो दोबारा कज़ा नहीं करेंगी, दोहराएंगी नहीं, पढ़ेंगी नहीं, अल्लाह की तरफ से बिल्कुल माफ। गौर कीजिए, जो नमाज मर्दों के ऊपर किसी भी कंडीशन में माफ नहीं, औरतों के ऊपर भी किसी कंडीशन में माफ नहीं। अगर औरत बीमार है लेकिन पाक है, नमाज पढ़ेगी। औरत अगर बिस्तर पर लेटी हुई है, बहुत बीमार है लेकिन होश है, लेकिन नमाज पढ़ेगी। हां, सिर्फ पीरियड के दिनों में उनके ऊपर से नमाज माफ है। किसी को 3 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन पीरियड आता है, इतने दिनों में जो छूटेंगी उनकी नमाजें उनके ऊपर से माफ हैं। लेकिन रोजा ऐसा फर्ज है जो औरतों के ऊपर से इस कंडीशन में वो छोड़ेंगी तो, लेकिन अपने छूटे हुए रोजे दूसरा रमजान का महीना आने से पहले पहले वो पूरा करेंगी। यानी नमाज नहीं पढ़ेंगी लेकिन छूटे हुए रोजे उनको पूरा करना है। इस कंडीशन को जरा समझ लीजिएगा। नमाज किसी कंडीशन में माफ नहीं, लेकिन मां बहनों के ऊपर से उनकी पीरियड में छूटी हुई नमाजें माफ हैं। कोई गुनाह नहीं है उनके ऊपर अगर उस कंडीशन में छोड़ती है तो। लेकिन अगर रमजान के महीने में पीरियड शुरू हो जाए तो नमाज भी छोड़ेंगी और रोजा भी छोड़ेंगी। मसलन आपके यहां 5:30 बजे सूरज डूब रहा है, 5:30 बजे रोजा इफ्तार का टाइम हो रहा है, और आपके घर की किसी भी औरत को 5:25 पर पीरियड शुरू हो जाए, यानी रोजा इफ्तार में सिर्फ 5 मिनट बाकी रहे, अभी 5 मिनट है लेकिन उसको 5:25 पर पीरियड आ गया, तो ये रोजा उसका नहीं माना जाएगा। अब तक जो रुकी थी उसका सवाब उसको मिलेगा, अल्लाह सवाब देगा, लेकिन इस रोजे को वो मानेगी नहीं। अब इस रोजे को भी बाद में पूरा करना है, और जितने रोजे इसके बाद छूटेंगे वो सब बाद में पूरा करना है। अब आप कहिए कि जर्जी साहब 5 ही मिनट तो रह गए थे, वो अपनी जगह पर अल्लाह उसके भूखा और प्यासा रहने की नीयत को जानता था, इसलिए उसको सवाब तो देगा, लेकिन रोजा उसका नहीं माना जाएगा, क्योंकि इफ्तार से पहले वो पीरियड्स के शिकार हो गई, इसलिए ये रोजा उसका बेकार का मतलब नहीं माना जाएगा। सवाब के एतबार से बेकार नहीं है, अल्लाह उसको, इस औरत को इस रोजे का सवाब देगा, लेकिन चूंकि पूरा नहीं कर पाई और उसको पीरियड आ गया, इसलिए इस रोजे की कज़ा बाद में वो करेगी। तो मेरे भाइयों, नमाज भी छोड़ेगी, रोजा भी छोड़ेगी, लेकिन नमाज को नहीं दोहराएगी, कज़ा करेगी, लेकिन रोजे जितने छूट जाएं वो बाद में पूरा करेगी। समझ लिया आपने इस मसले को। सफर में है आप, रोजा छोड़ सकते हैं, बाद में पूरा कर लीजिए। बहुत बूढ़े हो चुके हैं, रोजा नहीं रख सकते, अब आप बहुत कमजोर हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया, तब भी रोजा माफ नहीं है, तब भी आपको एक मोहताज, एक मिस्कीन को खाना खिलाना होगा, फिदिया देना होगा, यानी उसके बदले में कुछ ना कुछ करना होगा। अगर बाप नहीं दे सकता तो उसका बेटा अपने बाप की तरफ से देगा। गौर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, लेकिन एक मिस्कीन को, एक मोहताज को वो खाना खिलाएगा। आप अंदाजा लगाइए, फिदिया है ये। अगर आप दाइमुल मरीज हैं, डॉक्टर ने कह दिया कि अब आप सही नहीं होंगे, जब तक आप जिंदगी है दवा खाते रहिए, अब आप रोजा नहीं, आपको सुबह दोपहर शाम हर वक्त दवा खाना है,
تب آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن چونکہ دائم المریض ہیں اس لیے روزہ تو آپ نہ رکھیں، لیکن اس روزے کے بدلے میں آپ کو بھی ایک فدیہ دینا پڑے گا، ایک مسکین کو کھانا آپ کو بھی کھلانا پڑے گا۔ تو یہ یاد رکھیے، تو روزے کی روح بھی کیا ہے؟ تقوی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ آئے لوگوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر عبادت کا ثواب اللہ فرشتوں سے کہے گا میرے بندوں کو دے دو، لیکن روزے کا انعام اللہ خود دے گا، اور کیا کہے گا؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میرے بندوں کو روزے کا انعام میں اس لیے دوں گا کہ روزہ میرے بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے، اس لیے انعام بھی میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ تو روزے کی روح کیا ہے؟ تقوی۔ کتنے بے روزدار ایسے ملیں گے آپ کو، روزہ افطار کی دعوت کریے، آپ کے یہاں افطار میں پہنچ جائیں گے اور منہ بنا کے بیٹھ جائیں گے، ایسا لگے گا ان سے بڑا کوئی بھوکا ہے ہی نہیں، ان سے بڑا کوئی پیاسا نہیں ہے، اور وہ بے روزدار ہیں لیکن آپ کے افطار میں آئے ہیں۔ اب کون جانتا ہے کہ روزے سے ہے کہ نہیں؟ اللہ ہی تو جانتا ہے۔ اور کتنے روزے دار ایسے ہیں جو گھر میں اکیلے ہیں، نہ دوست دیکھ رہا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں، نہ باپ، کوئی نہیں، بیوی میکے گئی، بچے اسکول گئے، ماں باپ نیچے ہیں، بیچارہ اکیلے میں بھی چاہے تو فریج کھول کر کچھ نہ کچھ کھا سکتا ہے، لیکن اس لیے نہیں کھا رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ اگر یہ روزے کے اندر سے چلی جائے تو روزہ بھی ڈیڈ باڈی کی طرح ہے، پھر اللہ بھی اس روزے کی قدر نہیں کرے گا جب تک کہ تقوی اس روزے کے اندر موجود نہ ہو۔ ابھی چلیے تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں اپنے بات کو۔ روزہ ہو گیا، حج دیکھ لیجیے، کتنی بڑی عبادت ہے حج۔ کل میں نے بتایا تھا اگر اس لیے آپ حج کرنے نہیں جا رہے ہو کہ میری بیٹیاں ہیں جب تک ان کی شادی نہیں کر دیں گے حج نہیں کریں گے، اور اگر آپ کو موت آ گئی تو آپ حالت اسلام میں نہیں بلکہ مجوسیت پر مریں گے۔ اب سوچ لیجئے حج کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اس کا مقصد بھی کیا ہے؟ تقوی۔ اس میں بھی تقوی ہونا چاہیے۔ ایک ہی لباس، ایک ہی کپڑا، ایک ہی میدان عرفات کا۔ افریقہ کا بھی آدمی ہے، انڈونیشیا کا بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے، ہندوستان کا بھی ہے، ملیشیا کا بھی ہے، کویت کا بھی ہے، دبئی کا بھی ہے، آذربائیجان کا بھی ہے، اردن کا بھی ہے، فلسطین کا بھی ہے، شام کا بھی ہے، عراق کا بھی ہے، ایران کا بھی ہے، مصر کا بھی ہے۔ دنیا کے چپے چپے سے انسان آئے ہوئے ہیں، سب کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، رنگ اور نسل اور ذات اور برادری کو اونچ نیچ کو بھولے ہوئے ہیں، اور ایک آواز میں چیخ رہے ہیں لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ غور کرو ایک ایک جملے پر، لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں۔ جیسے کوئی مجرم کورٹ میں آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے کہہ رہا ہو کہ میں حاضر ہوں، میں نے سرنڈر کر دیا ہے، اب مجھے ہلکی پھلکی سزا دے کر ایک جینے کا موقع دیا جائے۔ کورٹ اس کو جیل بھیج دیتا ہے اور پھر وہاں سے نکال کر کہتا ہے کہ اس کو سدھرنے کا ایک چانس دیا جائے۔ جیسے تم کورٹ کے آدیش سے بھاگ نہیں سکتے ہو، حکم ہو گیا ہے 10 تاریخ تک اس کو سرنڈر کرنا ہے، اور اگر اس نے 10 تک اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا تو جہاں دکھائی دے اس کو گولی مار کر ختم کر دو۔ تو اب 10 سے پہلے آدمی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، ایسے ہی دنیا کے چپے چپے سے آیا ہوا انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے۔ اے اللہ، میں اپنے باپ سے گناہ چھپا سکتا ہوں، اپنی بیوی سے چھپا سکتا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے چھپا سکتا ہوں، اپنے دوستوں سے چھپا سکتا ہوں، لیکن تیری نظروں سے تو اوجھل نہیں ہوں۔ آج ہم اپنے سر پر گناہوں کی گٹھری لاد کر لائے ہیں۔ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے آگے سرنڈر کر دیا ہے، حاضر ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ اوپر سے آواز آتی ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے
अपने बंदों के गुनाह को इस तरह माफ कर दिया है, कमा वालदतहा उम्मुहा, जैसा कि इनकी माओं ने आज ही इनको जन्म दिया है, जैसे इनकी माओं ने आज ही इनको पैदा किया है। उधर भी तकवा, एक अल्लाह का डर, एक अल्लाह का खौफ, अगर ये निकल जाए, ये खौफ नहीं है। एक पागल और सर फिरा पैदल गया था हज करने, याद है ना, और नुमाइश करते हुए जा रहा है, सब लोग वीडियो बना रहे हैं उसकी, और अब एक पागल औरत कोई जा रही है हज, अब एक लड़की गई है, उसके दाएं बाएं बॉडीगार्ड मर्द है। ये कौन सा तकवा है और ये कौन सा हज है? एक फैशन बना लिया पैदल हज करके जाने का। अपनी जान को मशक्कत में डालकर कोई इबादत की जाए तो वो इबादत भी जायज नहीं है इस्लाम के अंदर। अल्लाह के नबी के जमाने में एक आदमी लेटता हुआ लुढ़कता हुआ कहीं जा रहा था, तो आपने कहा कहां जा रहा है ये? कहा खाने काबा का तवाफ करने। लेटता लुढ़कता हुआ? कहा इसने मिन्नत मानी थी कि अगर मेरा ये काम पूरा हो जाए तो हम लेट कर पैदल लेटते हुए लुढ़कते हुए जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा इससे कहो कि अपनी कसम तोड़े, अल्लाह को ऐसी इबादत पसंद नहीं जो अपनी जान को तकलीफ में डालकर की जाए। ये सारी नेमतें, हवाई जहाज, ये सब कुछ अल्लाह ही की तो देन है, इनसे फायदा उठाइए। दुनिया को पैदा ही किया है ताकि हम और आप इस दुनिया से फायदा उठाएं। ये अल्लाह की नेमतों का इनकार है कि अल्लाह ने जब समाधान दिया है तो इनको ठुकरा कर आप पैदल जा रहे हैं, नहीं। हां, सिर्फ पैदल चलकर कहां जाया जा सकता है उसकी हदीस की किताबों में तशरीह मौजूद है। आप अपने घर से मस्जिद तक पैदल जाइए नमाज पढ़ने के लिए, और घर से वुजू बनाकर जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जितने कदम तुम्हारे पड़ेंगे अल्लाह हर एक कदम पर तुम्हें एक नेकी देगा और एक गुनाह तुम्हारा माफ कर दिया जाएगा। एक कदम जो बढ़ाया, एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ। दूसरा कदम दूसरे पैर से बढ़ाया, दूसरी नेकी मिली, दूसरा गुनाह खत्म। हजरत ज़ैद इब्न साबित के बारे में पढ़िए, बुखारी की रिवायत कि वो जब घर से मस्जिद में जाते थे तो अपने कदम छोटे छोटे रखते थे। ऐसे नॉर्मल इतना हुआ, छोटे छोटे कदम रखते थे। पूछा ऐसा क्यों करते हो? आप तो हम आम दिनों में नॉर्मल चाल देखते हैं, आप अच्छी खासी चाल है, लेकिन मस्जिद में जब जाते हो तो छोटे छोटे कदम रखते हो। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे कदम इसलिए रखते हैं क्योंकि मस्जिद तक जाते हुए हमारे कदमों की तादाद, संख्या बढ़ जाए। जितने ज्यादा कदम होंगे उतनी ज्यादा नेकियां होंगी और उतने ज्यादा गुनाह माफ हो जाएंगे। ये है मस्जिद में। अब बगल में मस्जिद, मोटरसाइकिल मस्जिद में जाके खड़ी कर दी। अरे सरदार साहब तो ठंडी हो गई होगी, पहले बहुत गर्म, अब बहुत ठंडी। तो मेरे भाइयों, ये शरीयत कह रही है, शरीयत। तो हज में भी मसले सीखते जाइए, थोड़े थोड़े मसले में बताता जाता हूं। यार कागज दे दीजिए, दाढ़ी अड़ी पे गिर गई, इसको वीडियो से काट देना, नहीं तो पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगी। इतना हिस्सा काट दीजिएगा। तो मेरे भाइयों सुन लीजिए, ये शरीयत है तो बात आगे बढ़ जाएगी। फिर वहीं आ रहा हूं, हज के अंदर भी तकवा। अगर कोई आदमी नुमाइश करते हुए जा रहा है, तकवा नहीं, और इस नुमाइश में वो भी शामिल है। आपके यहां होता कि नहीं होता हमें नहीं मालूम। हाजी साहब हज करने जा रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, फूल डाल रहे हैं, माला पहना रहे हैं, गुलाब के फूल लेके आ रहे हैं उनको, हाजी साहब दुआ करिएगा मेरे लिए भी। और घर से लेकर स्टेशन तक हाजी साहब फूल और माला गले में डाल के जा रहे हैं नुमाइश करते हुए।
یہ بھی نمائش میں شامل ہے، یہ بھی ریا اور نمود میں داخل ہے۔ حج اتنی بڑی عبادت نہیں ہے جتنی بڑی عبادت نماز ہے۔ کیا کبھی کسی نمازی کے گلے میں ہار اور پھول ڈالا آپ نے؟ تو پھر حاجی صاحب کے گلے میں کیوں ڈالو گے آپ؟ ٹھیک ہے مٹھائی کے ڈبے تک تو ٹھیک ہے، جب جا رہے ہو لیجیے بھائی، ایک مٹھائی کا ڈبہ لے لیجیے، حاجی صاحب جا رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرما، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے اور آپ ہماری بستی کو بھی وہاں پہنچ کر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایک بات بتا دوں نا، آپ کتنے بھی لوگ کہیے میرے لیے دعا کریے گا، حاجی صاحب خاص میرے لیے دعا کریے گا، کوئی کرتا ورتا نہیں ہے۔ سن لیجئے، کتنے لوگوں کے لیے وہ دعا کرے گا؟ کتنے لوگوں کے لیے؟ ایک عام چیز، عام دعا کہیے کیا، بس وہ دعا مختصر ہے، آدمی کر سکتا، اللہ میری بستی کے اوپر رحمت فرما، اللہ میری بستی والوں کو تو نمازی بنا دے، اے اللہ میری بستی والوں کو کتاب و سنت پہ چلنے والا بنا دے، اس میں سب شامل، آپ بھی شامل ہو گئے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو رزق حلال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو حلال روزی کھانے کی توفیق۔ یہ آپ دعا، ایک ایک آدمی کا تو آپ نام ہی نہیں لے پائیں گے، نام ہی نہیں لے سکتے ہیں، اس لیے یہ ریا و نمود میں شامل ہے۔ دکھا رہے ہیں آپ جا رہے ہیں نمائش کرتے ہوئے، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ میں جب دلی میں پڑھتا تھا معہد میں عبدالحمید صاحب رحمانی کے مدرسے میں، تو ایک بار ایک جلسے میں کہیں عبدالحمید صاحب رحمانی تھے، تو ان سے بات چیت ہوئی، تو اس وقت میں کافی چھوٹا تھا، تو انہوں نے ایسی بیٹھے بیٹھے تذکرہ کر دیا کہ ابھی میں کتنے حج کر چکا ہوں میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہے۔ میں نے کہا کچھ تو آپ کو اندازہ ہوگا؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے، میں 22 حج کر چکا ہوں، اور کب جاتے تھے کب کر کے چلے آتے تھے پتہ ہی نہیں چلا، ایک دو حج کے بارے میں معلوم ہے لیکن 22 حج کر چکے تھے، 22 کسی کو نہیں پتا۔ تم ایک حج کرنے جاتے ہو تو ڈھنڈورا پیٹتے ہو، پھول اور مالائیں پہنواتے ہو، ریا اور نمود کرتے ہو۔ اتنا ہی نہیں، اگر آپ کے 7 8 10 سال کا بچہ اگر پہلا روزہ رکھ لے تو شاندار پارٹی ہوتی ہے، کیا ہوا میرے بچے نے روزہ رکھا ہے، روزہ کشائی ہے، آج روزہ کھلوا رہا ہوں میں، میرے بچے نے روزہ رکھا ہے۔ ابھی سے ہی اس بچے کے اندر تکبر پیدا کر رہے ہیں آپ، آگے چل کر یہ بچہ وہی کام کرے گا جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ کے بچے نے اگر روزہ رکھ لیا تو آپ کہیے کہ اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے میں وہی کر رہا ہوں۔ آپ کو ضرورت کیا تمام لوگوں کو اپنے گھر پہ بلا کے یہ بتانے کی کہ میرا بچہ روزے سے رہے، آج میرے بچے کا پہلا روزہ ہے۔ ضرورت کیا ہے اس بات کی کہ آپ کے بچے نے قرآن مکمل کر لیا، ناظرہ پڑھ لیا ہے، اب آپ تمام لوگوں کو بلائیں گے آپ اور اپنے گھر پہ بلا کے کھانا کھلائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ میرے بچے نے ناظرہ مکمل کر لیا، یا کھانا کھلائیں گے اس لیے کہ آپ کے بچے نے حافظہ کر لیا ہے۔ سن لو، اسلام کے اندر صرف 2 قسم کے کھانوں کی اجازت ہے، تیسرے کسی کھانے کی اجازت نہیں ہے، کسی چیز کی دعوت کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر شادی کے بعد لڑکے کو پرمیشن ہے کہ وہ ولیمہ کر سکتا ہے، لڑکی والوں کو وہ بھی نہیں، کل میں بتا چکا ہوں۔ لڑکے کو صرف اتنی اجازت ہے کہ وہ شادی کے بعد بیوی کے گھر پہ آ جانے کے بعد اس سے 2 4 میٹھے بولنے کے بعد وہ جب چاہے تب ولیمہ کر سکتا ہے، اور ولیمے میں اس کو اجازت ہے کہ وہ 1000 کو کھلائے چاہے 100 کو کھلائے، ولیمے کی اجازت ہے۔ وہ 2 دن بھی کھلائے، 4 دن بھی کھلائے، 7 دن بھی کھلائے، 10 دن بھی کھلائے، اس کو اجازت ہے۔ بہت بڑے پیسے والے بنتے ہو، لڑکی والوں کی آمد کھاؤ نا، بہت زیادہ دولت والے بنتے ہو نا، بہت بڑے ساہوکار ہو تو ولیمہ کھلاؤ نا، 4 دن 5 دن 6 دن 10 دن ہے، آپ کھلائیے، کون منع کر رہا ہے؟ لڑکے والوں کو پرمیشن ہے کہ وہ ولیمہ کھلا سکتے ہیں لڑکا۔ ایک کھانا یہ، اور دوسرا کھانا عقیقے کا ہے، 7ویں دن عقیقہ ہوگا اور اس دن آپ رشتہ داروں کو بلا سکتے ہیں، لیکن آپ کے اس عقیقے میں غریب لوگوں کا آنا ضروری ہے۔ صرف آپ نے رشتہ داروں کو بلا لیا اور اپنے یار دوستوں کو بلا لیا اور غریب آپ کے یہاں نہیں آئے تو آپ کا عقیقہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ عقیقے کے اندر آپ کے دوست و احباب
رشتہ دار بھی آئیں گے. ہاں آپ کے علاقے میں جو غریب ہیں مسکین ہیں ان کو بھی آپ دعوت دیں گے اور وہ بھی آپ کی دعوت میں آئیں گے. ان دو کھانوں کے علاوہ تیسرے کسی کھانے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. حاجی صاحب حج کر کے آئے کھانا کھلا رہے ہیں, کیوں؟ عبادت تیرے اوپر حج فرض تھا کر لی, اب تو کھانا کیوں کھلا رہا ہے؟ روزہ افطار کرایا جا سکتا ہے, وہ کھانا نہیں ہے, افطار کرانے کا ثواب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی کو ایک روزہ افطار کرایا, جس نے کسی کو افطار کرایا تو اس افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس آدمی کو روزے کا مل رہا ہے, اور اس کے روزے میں کمی نہیں ہوگی. تو روزہ افطار کرایا جا سکتا ہے, اس کی حدیث موجود ہے, لیکن ختنے کا کھانا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے حاجی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ حج کر کے آئے پورے محلے کی دعوت دے. ہمارے یہاں تو ابھی 10-15 سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ حاجی صاحب حج کر کے آتے تھے تو وہ کھانے کی دعوت بھی دیتے تھے, اور حج کرنے کے بعد جب آئیں گے تو پہلی نماز حاجی صاحب پڑھائیں گے. ان کو آگے بڑھایا جاتا تھا کہ آپ نماز پڑھائیے. کیوں صاحب؟ کہیں نہیں لکھا کہ حاجی صاحب حج کر کے آئیں اور پھر وہ نماز پڑھائیں, کہیں نہیں لکھا کہ حاجی صاحب آئیں اور وہ کھانا کھلائیں. میرے بھائیو باپ کہو خوشی میں کھلانا جائز ہے تو خوشی میں تو آپ جب چاہیں تب کھلا دیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, جب چاہیں تب بلا دیں آپ کھلائیں, لیکن اس کو یہ نہ کہیں کہ حج کا کھانا ہے. حج کا کھانا نہیں, آپ خوشی سے کچھ لوگوں کو بلا کر جب چاہیں تب آپ دعوت کر دیں, لیکن اس کو حج کا کھانا نہ کہیے. تو میرے بھائیوں یہ ریا نمود میں داخل ہے, یہ عبادت کی روح مٹ رہی ہے اور ڈیڈ باڈی ہو رہی ہے. ایک چیز کی طرف اور اشارہ کروں گا اور آگے بڑھوں گا پھر میں اپنی بات کو. نماز ہو گیا, روزہ ہو گیا, حج ہو گیا, قربانی. قربانی بھی عبادت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. فلا یقربن مصلانا, وہ لوگ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئیں. قربانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے یہاں پر بھی کہہ دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. لوگوں تم جو قربانی کرتے ہو, قربانی کے جانور پر چھری چلاتے ہو, قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے, وہ اللہ تک نہیں جاتا ہے, بلکہ اللہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ, اللہ خوف دیکھتا ہے کس نیت سے تم قربانی کر رہے ہو, کس دل سے تم قربانی کر رہے ہو. اگر آپ نے گاؤں والوں کو دکھانے کے لیے قربانی کی کہ ماشاءاللہ وہ لوگ 50,000 کا بکرا لائے ہو, 40,000 کا بکرا لائے ہو, اگر اس نیت سے قربانی کی تو منہ پہ مار دی جائے گی. میرے بھائیو قربانی کے اندر بھی تقوی دیکھا جاتا ہے. کوئی بھی عبادت ہے, عبادت کی روح تقوی ہے. اب یہ میری تمہیدی تقریر کا ایک حصہ ہوا کہ کوئی بھی عبادت اگر آپ کر رہے ہیں اس کی روح تقوی ہے, اگر تقوی اس کے اندر سے نکل گیا تو عبادت بیکار. روح ہے تقوی. اب تقوی نجی زندگی میں بھی آنا چاہیے, تقوی اولاد کے سلسلے میں بھی آنا چاہیے, تقوی اپنی بیوی کے سلسلے میں بھی ہونا چاہیے, تقوی کھانے اور پینے کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے. تقوی کا موضوع بڑا وسیع ہے, ایک ایک مثال دے رہا ہوں. تقوی اپنی نجی زندگی میں بھی آنا چاہیے, یعنی خود بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, یہی آیت پڑھی تھی میں نے خطبے کے بعد. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو, اپنی بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے تقوی کا حال یہ تھا کہ آپ نے اپنی لونڈی کو آواز دی. لونڈی مطلب خادمہ. عرب کے اندر لڑکے اور لڑکیاں بیچے اور خریدے جاتے تھے, تو جو لڑکے خریدے جاتے تھے ان کو غلام کہا جاتا تھا, اور جو لڑکی خرید لی جاتی تھی اس کو لونڈی کہا جاتا تھا. اللہ کے رسول نے تو کوئی خریدی نہیں, لیکن کسی نے خرید کر نبی کو لونڈی دے دی خدمت کرنے کے لیے کہ تم جاؤ اور نبی کی خدمت کرو, تو وہ لونڈی کہلاتی ہے. تو ایک لونڈی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نبی کے گھر کا کام کر دیا کرتی تھی, تو آپ نے اس کو
आवाज दी और आप अपनी बीवी के गोद में सर रखकर लेटे हुए थे और बीवी का नाम गालिबन हजरत उम्मे सलमा है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि वो आयशा थी या उम्मे सलमा। जहां तक मेरा गालिब गुमान है, बुखारी की रिवायत है कि वो उम्मे सलमा थी। तो उम्मे सलमा की, और मैंने गालिबन कह दिया, तो आयशा भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे जहां तक यकीन है और जहां तक मेरा जहन काम कर रहा है तो मैं उम्मे सलमा समझ रहा हूं। उम्मे सलमा की गोद में सर रखे हुए थे और आपने आवाज दी लौंडी को। उसने आवाज तो सुन ली लेकिन आई नहीं। आपने दोबारा आवाज दी, उसने दोबारा भी सुन लिया लेकिन आई नहीं। तीसरी बार आवाज दी, सुन लिया लेकिन नहीं आई। आपने अपनी बीवी उम्मे सलमा से कहा, उम्मे सलमा जाओ जरा देखो तो कहां चली गई। उम्मे सलमा ने जैसे ही गेट खोला, दरवाजा, तो वो बाहर बैठी है और बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है। बकरी के बच्चे के साथ होता है, बहुत से लोग बकरी के बच्चे को गोद में लेते हैं, खेलते हैं, वो खेल रही थी। तो उम्मे सलमा ने कहा, तुम्हें अल्लाह के रसूल ने आवाज दी, क्या तुमने सुना नहीं? उसने कहा सुन लिया था। कहा तीनों आवाजें सुन ली? कहा जी। फिर तुम आई क्यों नहीं? सर नीचे कर लिया। सच तो बोल दिया लेकिन पूछा आई क्यों नहीं, तो सर नीचे कर लिया, क्योंकि कोई जवाब नहीं था और झूठ बोल नहीं सकती थी। अगर झूठी बोलना था तो पहले कह देती कि हमने सुना ही नहीं। उस जमाने की लौंडियां भी, काम करने वालियां भी सच झूठ से इतनी नफरत करती थी। कहा आवाज सुनी, फिर आई क्यों नहीं? सर नीचे कर लिया, क्योंकि जो जवाब देती वो झूठ होता। जानबूझ के नहीं आई। कहा ठीक है, चलो बुला लिया। चलो तुम्हें अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुमने मेरी आवाज सुनी? हजरत उम्मे सलमा कहती है कि अल्लाह के रसूल, इसने आपकी तीनों बार आवाज सुन ली लेकिन फिर भी नहीं आई। आपने कहा उम्मे सलमा अब तुम खामोश हो जाओ। आए लौंडी, क्या तूने मेरी आवाज सुनी थी? उसने कहा जी। दूसरी भी आवाज सुनी थी? कहा जी। तीसरी भी सुनी थी? कहा जी। देख रहे हैं, उम्मे सलमा नबी की बीवी हैं, नबी से कह रही हैं कि आपकी आवाज सुन चुकी थी फिर भी नहीं आई। तो अल्लाह के रसूल ने उम्मे सलमा की बात पर कान धरते हुए फौरन उसको सजा नहीं दी, बल्कि तहकीक कर रहे उससे भी पता ये चला कि जब तक दोनों की बातें न सुन ली जाए किसी को फैसला नहीं करना चाहिए। कोई भी आदमी उल्टी सीधी बात आपसे कह सकता है, इसलिए कोई आदमी कहे जर्जी साहब मेरी बीवी ऐसी है, बस हो सकता है तुम जो बोल रहे हो सही हो, लेकिन जब तक तुम्हारी बीवी की भी बात नहीं सुनेंगे तब तक हम कैसे कहते हैं कि तुम सही बोल रहे हो, वो सही बोल रहा है। ये होना चाहिए मेरे भाई, जो दोनों तरफ से बात सुननी जानी चाहिए। अल्लाह के नबी की बीवी कह रही है कि आपकी बात सुनी हो फिर भी नहीं आई। आपने कहा बस अब तुम बताओ, तुमने सुनी? हाँ। दूसरी भी सुनी? हाँ। तीसरी बार भी सुना? हाँ। फिर क्यों नहीं आई? कहा बस वैसे ही नहीं आई। आपने मिसवाक निकाली। मिसवाक समझते हैं ना, ये कान में रखी रहती थी अल्लाह के रसूल के। उस जमाने में पॉकेट वॉकेट नहीं होती थी ना, कपड़ा पहना, मिसवाक किया, मिसवाक कान में लगी, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। मिसवाक हर वक्त कान में लगी रहती थी। जब भी नमाज का टाइम हुआ मिसवाक निकाली, मिसवाक करना शुरू कर दिया और फिर मिसवाक को कान में लगाया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। तो मेरे भाइयों, ये मिसवाक कान में लगी रहती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिसवाक कान से निकाली, उस लड़की को, उस लौंडी को करीब किया और ऐसे करके, ऐसे आवाज सुन के भी नहीं आई, तू ऐसे करके जू ही मारना चाहा, उसके कांधे तक मिसवाक जाती है, टच नहीं होती है, कांधे तक यहां तक जाती है और फिर मिसवाक को वापस कर लेते हैं और कान में लगा लेते हैं। जाओ आइंदा ख्याल रखना। यानी मार रहे थे, मारा नहीं। उम्मे सलमा ने कहा अल्लाह के नबी, एक दो बार उसको सजा दे देना चाहिए वरना वो सर पे चढ़ जाएगी। आपकी ढील की वजह से ये सर पे चढ़ चुकी है,
آپ نے مسواک نکال ہی لی تھی تو مارا کیوں نہیں؟ اس کو مار دینا چاہیے تھا۔ مسواک سے کتنی چوٹ لگتی، کتنی لگتی؟ یہاں تو ڈنڈوں سے پیٹا جاتا ہے، باندھ کے پیٹا جاتا ہے، مسواک سے کتنی لگے گی؟ یہاں تو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے۔ اب بار بار کسی گاؤں کا نام نہیں لوں گا، میرے بھائیوں تصور کریں آپ، مسواک سے کتنی لگے گی کسی کو؟ مارنا چاہا لیکن واپس کر لیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب اٹھائی لی تھی مسواک تو مار ہی دیتے، 2-4 بار سزا دیں گے تو اپنے آپ سنبھل جائے گی، اور آپ غلطی پر تو ہی تو مار رہے تھے، بے قصور تو نہیں مار رہے تھے۔ آپ نے جو جواب دیا وہی روح ہے، وہی جان ہے عبادت کی۔ نبی اکرم نے جواب دیا عائشہ میں اس کو مارنے ہی کے لیے ام سلمہ میں نے مسواک نکالی اور مارنے ہی کے لیے نکالی، اور مارنا بھی چاہ رہا تھا، لیکن ہاتھ جیسی اس کی طرف بڑھا میرے ذہن میں یہ خیال آیا اے محمد ابن عبداللہ، کہیں تیری دی ہوئی سزا اس مسواک سے اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ اس کی غلطی سے زیادہ بڑھ جائے، یعنی تمہارا یہ مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اس نے اتنی بڑی غلطی نہ کی ہو جتنی بڑی آپ اس کو سزا دے رہے ہیں۔ اگر آج اس کی غلطی سے زیادہ سزا ہو گئی تو کل قیامت کے دن آپ کیا جواب دیں گے؟ بخاری کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں لولا القوت لأوجعتک بهذا السواک، اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا اس مسواک کو مارنے سے، اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ اس کی غلطی سے زیادہ یہ میری سزا ہو سکتی ہے تو آج میں اس مسواک سے اس کو مارتا، لیکن ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا یہ مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اور قیامت کے دن یہ کہیں میرے اوپر اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر نہ کر دے۔ یہ اس ہستی کا حال ہے جو جنتی ہے، یہ اس نبی کا حال ہے جس کے لیے ہم ہر نماز کے بعد اذان کے بعد مقام محمود کی دعا کرتے ہیں وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ اس نبی کا حال ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے آپ اپنے ملازمین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ہاں کام کرنے والے ہوں گے، آپ ان کے ساتھ کتنا ڈانٹتے ہوں گے اور کتنا پھٹکارتے ہوں گے؟ کہیں اس کی غلطی سے زیادہ تو آپ اس کو نہیں ڈانٹ رہے ہیں؟ ہر آدمی غور کرے، سوچے، نتیجہ نکالیے میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ تقویٰ تھا نجی زندگی کے اندر۔ ہماری نجی زندگی کیا کہتی ہے؟ ہماری زندگی میں کتنا تقویٰ آیا ہے؟ ہر آدمی اپنی نجی زندگی کے بارے میں غور کرے کہ اس کی زندگی میں کتنا تقویٰ ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی زندگی میں بھی تقویٰ پیدا کرو، اللہ سے جہنم کی آگ سے بچو، اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آؤ پہلے بچوں سے شروع کرتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، ہر آدمی غور کرے، جرجیس بھی اس میں شامل ہے۔ ہم بھی آج کے زمانے میں ایسا نہیں کر سکتے، ذرا غور کرو۔ عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، عمر ابن عبدالعزیز کے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تاریخ خطیب اٹھاؤ، صفت الصفہ اٹھاؤ علامہ ابن قیم الجوزی کی، سنیے ایسا منظر تمہیں بتانے جا رہا ہوں، اس منظر کو دیکھو گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میرے پیارے ساتھی، عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ، وہ عمر ابن عبدالعزیز جو پورے بلاد اندلس کا امیر المومنین ہے، جس کے قبضے میں شام بھی ہے، ایران بھی ہے، بصرہ بھی ہے، کوفہ بھی ہے، یہ بلاد اندلس کا سارا ایریا ہے اور اس علاقے کا حاکم وقت ہے، امیر المومنین ہے، اتنا بڑا حاکم وقت۔ لیکن جب اس کے انتقال کا وقت آتا ہے تو جو لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے،
ایک نے کہا امیرُ المومنین آپ نے اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا، آپ نے سب کچھ صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کچھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیا ہے۔ کہا کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ فرمایا میرے انتقال کے بعد تم سب کو پتہ چل جائے گا میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا۔ پھر انہوں نے اپنے سارے بچوں کو بلایا، مرنے والے ہیں، انتقال ہونے والا ہے، اپنے سارے بچوں کو بلایا۔ جانتے ہو ان کے سارے بچوں کی تعداد گنی گئی تو 14 تھے، صرف لڑکے ہی لڑکے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی 14 اولاد تھی، 14 بچے تھے، 14 بچے ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بچہ بھی بالغ نہیں ہے۔ بالغ ہمارے ہاں تو عمر کے حساب سے بالغ پہچانا جاتا ہے نا، 18 سال کا ہو تب بالغ مانا جاتا ہے۔ اسلام میں بلوغت کی عمر 18 سال نہیں ہے، اسلام کے اندر بلوغت کی عمر یہ ہے کہ لڑکے کو رات میں سوتے وقت، خواب دیکھتے وقت اگر وہ ناپاک ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا بیٹا بالغ ہو گیا ہے۔ اور لڑکی کی بلوغت اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس کو پیریڈ شروع ہو جائے تو مانا جائے گا کہ لڑکی بالغ ہو گئی ہے۔ اب عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے اندر، اور حدیث میں آیا جب لڑکا بالغ ہو جائے تو شادی کرا دو، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو شادی کرا دو۔ اور قرآن نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بھی غیر شادی شدہ ہے سماج اور سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان کا نکاح کرا دو۔ باپ کی تو ہے ہی، لیکن سماج کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی شادی کرا دو۔ کیوں؟ کیونکہ غیر شادی شدہ لوگ فتنہ پھیلا سکتے ہیں، فتنہ برپا کر سکتے ہیں سماج کے اندر۔ اس لیے اسی سماج میں سماج کے لوگوں تمہاری بہنیں اور بیٹیاں رہتی ہیں، اس لیے جتنے بھی غیر شادی شدہ لڑکے ہیں ان کی شادیاں کرا دو، اور جو لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں ان کا بھی نکاح کرا دو، کیونکہ جس طرح غیر شادی شدہ لڑکا فتنہ ہے اسی طریقے سے غیر شادی شدہ لڑکی بھی کبھی بھی فتنہ پھیلا سکتی ہے۔ اس لیے کہا کہ تم شادیاں کرا دو غیر شادی شدہ لوگوں کی، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکی۔ عمر ابن عبدالعزیز کے 14 بچے ان کے سامنے بیٹھے اور کوئی بھی بالغ نہیں ہے، سب نابالغ۔ عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیماری کے بارے میں جانتے کہ میں زیادہ دن کا نہیں ہوں، اپنے ان چھوٹے چھوٹے معصوم نابالغ بچوں کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، روتے ہیں۔ بہت گرم ہے تو میرے پیارے ساتھیوں یہاں سنیے، آنکھوں میں ان کے آنسو آ جاتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو اپنے قریب کر کے کہتے ہیں میرے بیٹو، اللہ کی قسم میں چاہوں اپنی ایک قلم سے تمہیں جتنی چاہوں زمین دے سکتا ہوں، جائیداد دے سکتا ہوں، ان کا مالک بنا سکتا ہوں، لیکن میں نے بیت المال سے، مسلمانوں کے ان مالوں میں سے آج تک ایک درہم نہیں لیا، اس لیے میں تم سب کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ میرے پاس اگر کچھ ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تمہیں دے گا، میں تم سب کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ 1-2 دن کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، امیر المومنین کا انتقال ہو گیا، ان کی مٹی ہو گئی، تجہیز و تکفین ہو گئی۔ جانتے ہو 1-2 مہینے کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کے انتقال کے 1-2 مہینے کے بعد جب ترکہ تقسیم ہوا، جب ترکہ باپ جو چھوڑ جائے وہ ترکہ کہلاتا ہے، تو باپ کا ترکہ جب تقسیم ہوا اس کو دیکھا گیا کہ عمر ابن عبدالعزیز نے کیا چھوڑا ہے، بچوں کے حصے میں کیا کیا آ رہا ہے، تو آپ تعجب کریں گے ایک ایک بچے کے حصے میں صرف 18 درہم آئے۔ 14 بچے، ایک بچے کے حصے میں کتنا؟ 18 درہم، اور ایک درہم 4 آنے کا ہوتا ہے، ایک درہم 4 آنے کا ہوتا ہے،
अब 18 दिरहम के हिसाब से जोड़ लो, 4 आने का 1 रुपया, यानी 4 दिरहम का 1 रुपया, 4 चौक 16, 16 दिरहम का 4 रुपया और 2 दिरहम का 50 पैसा, यानी एक बच्चे के हिस्से में 4 रुपया 50 पैसा आया है। ये उमर इब्न अब्दुल अजीज ने तर्का छोड़ा था कि 14 बच्चों में तकसीम हो रहा है। जब उनका तर्का तो एक एक बच्चे के हिस्से में 4.5 रुपए आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ, ये उस घर की गुर्बत का हाल है जिस घर का मालिक मेरे भाइयों पूरे उन दुरुस्त पर हुकूमत चला रहा है, और जो अल्लाह से इतना डरने वाला था कि उसने अपने लिए जमीन और जायदाद और बैंक बैलेंस नहीं बनाया, उसने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। हम यहां तसव्वुर करेंगे, या तो कैरम बोर्ड खेलते वक्त भी जुआ खेला जाता है, मैच भी शर्त के साथ होता है, थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो कलिया चक में चले जाइए, खुलेआम लॉटरी के टिकट बिकते हुए नजर आते हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने अपने एक बच्चे के कितना छोड़ा? 18 दिरहम, और उसको हमारे रुपयों में जोड़ा जाए तो 4.5 रुपए। इतना तो आप अपने बच्चों को रोज टॉफी खिला देते होंगे। अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने बीवी और बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। कैसे बचाया जा रहा है? उमर इब्न अब्दुल अजीज जब बाहयात थे, इनके भाई का इंतकाल हो गया। सुनिए मेरे भाइयों, आज चाहता हूं कि तुमको कुछ सुनाऊं। उमर इब्न अब्दुल अजीज के भाई सुलेमान का इंतकाल हो गया। उनके भाई का नाम था सुलेमान। सुलेमान का इंतकाल हुआ, ईशा की काफी देर के बाद इंतकाल हुआ। ईशा की नमाज तो वैसे ही लेट पड़ी जाती थी, अब ईशा के बाद इंतकाल हुआ, यानी तकरीबन 11-12 बज गए रात के। अब उसके बाद उसी वक्त ऐलान मतलब बता दिया गया कि अभी रात ही में दफनाया जाएगा। हमारी तरह थोड़ी मामला था कि आज इंतकाल हो और मिट्टी कल होगी, सुबह इंतकाल हो तो मिट्टी रात में होगी। नहीं, इंतकाल के बाद 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि जब तुम्हारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो मिट्टी को लेट मत करो, जितना जल्दी करोगे उतना तुम्हारे हक में बेहतर होगा। जल्द से जल्द अपने जो मुर्दे हैं मर जाए तुम्हारे घर में, उनको जल्दी से जल्दी दफन करो। नासिरुद्दीन अल्बानी, दुनिया का सबसे बड़ा मुहद्दिस, दुनिया का सबसे बड़ा हदीस का जानकार, दुनिया का सबसे बड़ा हदीसों का माहिर एक्सपर्ट, नाम क्या है? नासिरुद्दीन अल्बानी, इंतकाल से पहले वसीयत कर रहे हैं कि देखो जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे 2 घंटे से ज्यादा मत लगाना, मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर दफन कर देना, चाहे मेरे रिश्तेदारों में कोई आए या ना आ सके, मुझे 2 घंटे से पहले पहले दफन कर देना। यहां तो पूरी जिंदगी लड़ता रहा, इंतकाल के वक्त फोन कर रहा मैं आ जाऊं तब दफनाना। पूरी जिंदगी हंसी मजाक करता रहा, अब फोन करके कह रहा मैं फ्लाइट से आ रहा हूं। अरे फ्लाइट से आओगे तो बागडोरा उतरोगे ना, फ्लाइट से आओगे तो कलकत्ता उतरोगे ना, कलकत्ता से यहां तक आने में आपको कितना टाइम लगेगा? इतनी देर तक उस मुर्दे को आप अपने घर में क्यों रखोगे? उमर इब्न अब्दुल अजीज के भाई सुलेमान का इंतकाल होता है। मान लीजिए 10 बजे नमाज होती थी, 11 बजे रात में उनका इंतकाल हुआ, 3-4 बजे उनको दफनाया जा रहा है। कफन, दफन, गुस्ल, कब्र खोदने में टाइम लगा और रात ही में उनको दफना दिया गया। उमर इब्न अब्दुल अजीज अपने भाई सुलेमान को दफनाने के बाद जब घर में आते हैं तो जब घर में पहुंचते हैं तो फजर की अजान होने लगती है, जल्दी से वुजू बनाते हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद आते हैं, अब घर पे आए, बेटे ने पूछा, अब्दुल मलिक ने, उमर इब्न अब्दुल अजीज के बेटे का नाम अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक ने पूछा अब्बू कहां जा रहे हैं? छोटा बच्चा है, नाबालिग बच्चा है, लेकिन दीन की समझ देखो। बच्चा कह रहा अब्बू कहां जा रहे हैं? फरमाया बेटे
रात भर जागते हुए हो गई, तुम्हारे चचा की तजहीज़ व तकफीन में, मिट्टी देने में, नमाज में, गुस्ल में, कफन में, कब्र में, रात गुजर गई, थोड़ा सोने जा रहा हूं। फरमाया अब्दुल मलिक ने, अब्बू जान आपके दरवाजे के बाहर जो रूम है, उस रूम में फरियादी बैठे हुए हैं, इलाके के लोग बैठे हुए हैं, गांव वाले बैठे हुए हैं, वो अपनी शिकायतें लेकर आए हैं। आप रोजाना शिकायतें सुनते हैं और दूर करते हैं, उनको बैठा रहने देंगे? अरे जाइए और उनकी शिकायतें करिए, दूर करिए, उनकी शिकायतें सुनिए। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप अपनी रियाया की और अपनी अवाम की शिकायतें नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं, बेटे थोड़ा सो लेने दो, पूरी रात जागते हुए हो गई, सोता हूं, उठूंगा, जोहर की नमाज पढ़ूंगा और उसके बाद लोगों की शिकायतें सुन लूंगा और जो शिकायतें होंगी दूर कर दूंगा, उनकी सुनूंगा और जो मेरी ताकत होगी उसके मुताबिक मैं अमल करूंगा। वो सोने के लिए जब बिस्तर पे जाने लगे तो उनका छोटा बेटा अब्दुल मलिक चीख कर कहता है, अरे अब्बू जान जाइए सोने, और आपने कहा जोहर के बाद उनकी शिकायतें सुनूंगा। इस बात की गारंटी क्या है कि आप जोहर की नमाज तक जिंदा रहेंगे? इस बात की गारंटी क्या है कि आप जोहर की अजान तक और नमाज तक आप जिंदा रहेंगे? अगर आप उससे पहले इंतकाल कर गए तो इनकी शिकायतें कौन दूर करेगा? उमर इब्न अब्दुल अजीज कांप जाते हैं और अपने उस बच्चे को अपने सीने से लगाते हैं, उसकी पेशानी को चूमते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे तुमने अपने बाप की आंखें खोल दिए। फिर जाते हैं और उसी वक्त लोगों की शिकायतें सुनते हैं और उनको दूर करते हैं। मेरे भाइयों, ये तकवा था निजी जिंदगी के अंदर, ये खौफ था निजी जिंदगी के अंदर। छोटा सा बच्चा है उमर इब्न अब्दुल अजीज का, चांद हो चुका है ईद का, बेटा जिद करता है, अब्बू कल मेरे दोस्त नए कपड़े पहनेंगे, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। कहा मेरे बेटे तुम्हारे बाप को बैतुल माल से इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए नए कपड़े का इंतजाम कर सके। तुम्हारी माँ भी पुराने कपड़े पहनेगी, मैं भी पुराने कपड़े पहनूंगा और तुम्हें भी पुराने कपड़े मिलेंगे। इधर बीवी आ गई, कहने लगी हम पुराने कपड़े पहन लेंगे, आप पहन लेंगे, लेकिन मेरे बेटे के लिए तो नए कपड़े का इंतजाम कर दो। अरे बच्चों का दिल होता है नया कपड़ा उसको ले दो। कहा मेरी बीवी तुम्हें क्या मालूम हम अपने घर की तनख्वाह से घर का खर्चा कैसे चलाते हैं? फरमाया एक महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो, अगले महीने मत लेना। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने लेटर लिखा, उमर इब्न अब्दुल अजीज ने लेटर लिखा और लेटर लिखने के बाद अपने खजांची को कि एक महीने की तनख्वाह तुम हमें पेशगी दे दो, पहले दे दो, एडवांस दे दो, अगले महीने हम कटवा देंगे, हमें तनख्वाह नहीं देना। जिस लेटर पर कागज पर लेटर लिखा था उनके खजांची ने उसी कागज पर अपनी तरफ से कुछ लिख दिया और कासिद से कहा ये वापस ले जाओ और उमर इब्न अब्दुल अजीज को दे देना। जब उमर इब्न अब्दुल अजीज को दोबारा लेटर दिया गया, उन्होंने कहा तुम तनख्वाह लेकर नहीं आए हो? कहा नहीं, आपके खजांची ने लेटर पर कुछ लिख दिया है। उसको पढ़ा तो ये लिखा था अमीरुल मोमिनीन आपका हुक्म सराखों पर, आपके हुक्म के मुताबिक मैं कर्ज देने के लिए तैयार हूं, एक महीने की तनख्वाह एडवांस देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि आप अगले महीने तक जिंदा रहेंगे। अगर आपका इंतकाल हो गया तो ये एडवांस तनख्वाह जो जा रही है इसको वापस कौन करेगा? जब तक आप जमानत ही नहीं देंगे आपको एक महीने की तनख्वाह एडवांस नहीं मिलेगी। उमर इब्न अब्दुल अजीज अपनी बीवी को बुलाकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरी बीवी जिस अमीर का खजांची इतना ईमानदार हो, उस इलाके के प्रेसिडेंट को, अमीर को कितना ईमानदार होना चाहिए। एक महीने की जिंदगी की गारंटी कौन देगा? अपने खजांची को। ओ मेरी बीवी, मुझे तो इस बात की भी गारंटी नहीं है कि हम कल सुबह उठकर ईद की नमाज भी पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। फिर कर्ज नहीं लिया। सुबह दुनिया ने देखा कि उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी भी
पुराने कपड़े पहने हुए हैं और उमर इब्न अब्दुल अजीज के जिस्म पर वो कपड़ा है जिसमें जोड़ लगा हुआ है। ये अमीरुल मोमिनीन है, ये प्रेसिडेंट है, जोड़ लगा हुआ कपड़ा पहनकर ईद की नमाज पढ़ा रहा है और दुनिया ने देखा कि उमर इब्न अब्दुल अजीज का बच्चा भी पुराने कपड़े पहन कर आया हुआ है। कैसा लग रहा है? इन वाकयात की रोशनी में जरा अपने गरीबानों में झांको। एक ही दिन में डबल इनकम हो जाए, तिबल हो जाए, 4 गुना हो जाए, जो लोग ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जरा वो तसव्वुर करें कैसा लग रहा है। हम जरा सोचे तो सही, ये सूदी कारोबार करने वाले, सूद और ब्याज खाने वाले, अरे रूह क्यों नहीं कांपती अंदर से? तुम्हारा दिल कैसे गवारा कर लेता है कि किसी को 1 लाख रुपए दो और 2 महीने 3 महीने के बाद उससे 1,10,000 या 1,20,000 लो? कैसे जमीन गवारा कर लेता है? दिरहम रिबा याकुलुहुर रजुलु वहुवा यअलमु अशद्दु मिन 36 ज़नियतन रवाहु तिर्मिज़ी। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद, रिबा, सूद, इसके बारे में कि जिसने सूद का 1 दिरहम खाया, अभी बताया 1 दिरहम 4 आने का होता है, 1 रुपया में नहीं, चवन्नी, अब तो नहीं दिखती है। जिसने सूद का 1 दिरहम खाया, दिरहम रिबा, सूद का 1 दिरहम, याकुलुहुर रजुलु वहुवा यअलम, जिसने खाया जानबूझ कर कि ये सूद का है। अब सूद मैं बोलूंगा, ब्याज समझ लीजिएगा, इंटरेस्ट। जिसने सूद का 1 दिरहम यानी चवन्नी खाई, ये जानबूझ कर कि ये सूद का है, धोखे से तो माफ है, लेकिन जानबूझकर जानता है कि ये सूद का है और उसने खाया, तो जानते हो अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, उसने कितना बड़ा जुर्म किया। अशद्दु मिन 36 ज़नियतन, 6 और 30, 6 और 30 कितने हुए? 36, 36। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये 36 मर्तबा जिना करने से बड़ा जुर्म है। कोई शख्स किसी भी लड़की के साथ, चाहे वो बाजारू हो या जिस्म फरोश, 36 मर्तबा अगर जिना करता है उसके साथ, 36 बार, और सूद का 1 दिरहम खाता है, तो 1 दिरहम सूद का नहीं, चवन्नी सूद की ये 36 मर्तबा जिना से भी बढ़कर है। मौलाना क्या हो गया है आज आपको? पूरे इलाके के अंदर सूद भरमार है, उसकी कारोबार हो रहा है सूद का। कितना मुसलमान सूद खाता है? मैं उस लड़के को भी जानता हूं जिसने अपने बाप को पैसा उधार दिया था कर्ज के तौर पर, और 1 साल के बाद जब बाप ने उसका कर्ज दिया, लो बेटा 1 लाख रुपया, तो बेटे ने कहा 1 नहीं 1 10 लूंगा। कहा तू बाप से भी सूद लेगा? तो बेटे का जवाब यह था, अरे बाप क्या, बाप के बाप से भी लूंगा, तुमको क्या, तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे बाप को देना पड़ेगा। सोचता होगा वो बाप, जमीन फट जाती, मैं धंस जाता, ऐसी नालायक और कमीनी औलाद का चेहरा नहीं देखता। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा के अल्फाज हैं, अर्रिबा सबऊन हुबन, सूद और ब्याज के 70 गुनाह हैं। सूद और ब्याज के 70 अजाब, 70 गुनाह हैं। जहन्नम में उसकी 70 अजाब हैं। सूद और ब्याज खाने वाले के 70
गुनाह सबसे हल्का क्या है? हल्के से अंदाजा लगा लो कि सबसे भारी क्या होगा। सूद और ब्याज के जहन्नम में 70 आज़ाब हैं, 70 गुनाह हैं, 70 दर्जे हैं। आईसरुहा अयन के हर रजुलुमहु, सबसे हल्का गुनाह, सबसे हल्का दर्जा, सबसे हल्का अज़ाब उसको सूद और ब्याज का ये होगा जैसे किसी ने अपनी मां के साथ निकाह कर लिया हो। किसी लड़के ने अपनी मां के साथ निकाह कर लिया हो। अयन के हर रजुलुमहु, आदमी अपनी मां के साथ निकाह करे। बताने का मकसद यह है कि मां के साथ कितनी भी बार कलमा पढ़ ले, कितना भी कुरान की आयतें पढ़ ले, कितने लाख कुरान पढ़ डाले, लेकिन मां के साथ निकाह हो ही नहीं सकता है। मां के साथ निकाह जायज ही नहीं है। निकाह मां के साथ मतलब जिस तरह मां के साथ निकाह करने से निकाह नहीं होता है, उसको हर हाल में निकाह के बाद भी जिना माना जाएगा। तो जो शख्स अपनी सगी मां के साथ जिना कर ले, उसको जहन्नम में जो सजा दी जाएगी, ये सूद और ब्याज के खाने वाले का सबसे हल्का अजाब होगा। इसके बाद 69 अजाब और हैं। मौलाना कलेजा भी निकाल दोगे आप अपना, तब भी हम सुन तो लेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। अरे तुम 25 साल से आ रहे हो, अब तक नहीं माना तो अब क्या मानो? नहीं मानो हम तो बोलते ही रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी जब सफर मेराज पे गए, फरमाया मैंने ख्वाब देखा और मुझे ख्वाब के अंदर ये दिखाया गया। एक लंबी चौड़ी हदीस है, पूरी हदीस मैं नहीं सुना पाऊंगा, उसका एक टुकड़ा बताता हूं कि मैंने देखा जहन्नम के अंदर एक खून का तालाब है, उसके अंदर कुछ लोग गोता लगा रहे हैं, बदबूदार खून पी रहे हैं। बदबू की वजह से वो तैरते हुए बाहर आना चाहते हैं। फरिश्ता एक पत्थर मारता है, ये उस पत्थर के सहारे से बीचों बीच में पहुंच जाता है। फिर बदबूदार खून पीता है, उसमें डुबकियां मार रहा है। फिर किनारे आता फरिश्ता उसको पत्थर से ढकेल देता, ये फिर बीचों बीच में पहुंच जाता। पूछा अल्लाह के नबी ने, जिब्रील ये खून के बदबूदार तालाब में ये कौन है और ये किस जुर्म की सजा इसको दी जा रही है? ये बदबूदार खून पी रहा है और उसी में गोता लगा रहा है, डुबकियां मार रहा है। फरमाया, आए अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जो दुनिया में गरीबों का खून पिया करते थे, 100 देते थे, 110 लेते थे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद और ब्याज खाया करते थे। इनको गरीबों का खून बहुत पसंद था, उनको चूसा करते थे। आज इनको जहन्नम में यही सजा दी जा रही है। लो पियो खून, कितना पीते हो? पूरा का पूरा तालाब खून से भरा पड़ा है, पियो कितना खून पीते हो? तुम्हें दुनिया में गरीबों का खून चूसने की बहुत आदत थी, पियो कितना खून पीते हो? अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी बीवी को भी जहन्नम, बीवी को भी जहन्नम की आग से बचाओ। यही उमर इब्न अब्दुल अजीज है, रात की तारीकी में इनकी लौंडी दूध का एक प्याला लेकर आ रही है, अपनी मालिकन को देती है। जैसी मालिकन के हाथ में उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी के हाथ में दूध का प्याला आया, उमर इब्न अब्दुल अजीज ने पूछा, बीवी ये क्या है? कहा दूध। कहा दूध तो मेरे घर में था नहीं, तुम्हारे पास कहां से आया? कहा बैतुल माल से मंगाया है। कहा बैतुल माल में मेरा माल तो नहीं है, सारे मुसलमानों की अमानत है। फरमाया, मेरे प्यारे शौहर 4 दिन से भूखी हूं, कुछ नहीं मिला, मेरे पेट में बच्चा है, हमल है, आपकी अमानत मेरे पेट में पल रही है। मां कुछ नहीं खाएगी तो पेट का बच्चा मर जाएगा, आज कम से कम ये दूध पी लेने दो, अगले महीने हमें जो राशन मिलेगा एक प्याला दूध हम बैतुल माल में भेज देंगे। हमने तो बतौर कर्ज मांगा है, हमने उधार लिया, कर्ज के तौर पर लिया, अगले महीने दे देंगे। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा, खबरदार, आए मेरी बीवी, अगर एक कतरा भी दूध का तेरे हलक के नीचे चला गया, आए और फौरन अपनी बीवी से प्याला छीना और अपनी लौंडी को दिया, जाओ बैतुल माल में जमा करके आओ। बीवी कहने लगी, मेरे प्यारे शौहर, मैं अपने
لیے نہیں, اس بچے کے لیے مانگ رہی ہوں. بچہ مر جائے گا, 4 دن سے میں بھوکی ہوں, بچے کی زندگی خطرے میں. عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی پیٹ کے اس بچے سے کہہ دو, پیٹ کے اس بچے سے کہہ دو کہ آئے بیٹا, اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کرنے کے بعد وہ دودھ سے تیری زندگی بچتی ہے, اس دودھ سے تجھے زندگی ملتی ہے, تو مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے, مجھے تیرا وجود نہیں چاہیے, مجھے تیرا اس دنیا میں آنا نہیں چاہیے. اگر تو مرتا ہے تو مر جا, لیکن مجھے تیرا مرنا گوارا ہے, مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے حرام مال پلانا گوارا نہیں ہے. یہ کہہ کر عمر ابن عبدالعزیز خود جاتے اور بیت المال کے کیشیئر سے کہتے میری اجازت کے بغیر میری بیوی کو دودھ کیسے دیا ہے, آئندہ خیال رکھنا, اگر نہیں تم مانے تو ہم ایسی سزا دیں گے کہ چوری کے جرم میں تمہارا ہاتھ بھی کٹوا دیں گے. میری فیملی کیوں نہ ہو, تم جیتے جی پوری زندگی میں تمہیں کوئی اور نہیں ملا, صرف عمر ابن عبدالعزیز کا گھر ہی ملا تھا ان کے گھر والوں کو جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے, تمہیں کوئی اور نہیں ملا تھا, تمہیں عمر ابن عبدالعزیز کا خاندان ہی ملا تھا کہ ان کو جہنم میں ڈھکیلو. آئندہ خیال رکھنا. میرے بھائیوں, ان واقعات کی روشنی میں ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہم کیسے نظر آتے ہیں, ہماری حالت کیا ہے بتائیے, اور پھر آج ہم تصور کریں, زندگی کو دیکھیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں اور ہمارا حساب کتاب کیا ہے. ایک طرف حالات ایسے, صحابہ کرام کی زندگی پر نظریں ڈالو, یہ کیوں سوچتے ہو کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کہاں سے, اللہ نے پیدا کیا ہے, اس دنیا میں اتارا ہے, تو رزق دینے کا وعدہ بھی اس نے کیا. تم سے زیادہ ایمان تو اس کو تھا, وہ ایک شاعر تھا, شاعر, بہکا ہوا شاعر مرزا غالب. بڑی مشکل سے اس کی نوکری لگی اور پہلے مہینے کی جو سیلری ملی سب کی شراب لے آیا, اور شراب لے کر جب گھر میں گھسا تو بیوی نے کہا اتنی شراب, بولا پہلے مہینے کی سیلری ملی شراب لے آیا. کہا کہ پہلے مہینے کی تنخواہ اور پوری کی پورے کی شراب, گزر بسر کیسے چلے گا گھر کا. شرابی ضرور تھا لیکن ایمان دیکھو اس کا, کیا کہتا ہے میری بیوی روزی دینے کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے وہ دے گا, شراب دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا وہ میں لے آیا. شراب دینے کا وعدہ نہیں کیا وہ میں لے آیا. اور اتنا بڑا پیکڑ تھا شراب کا کہ بیوی لعنت بھیجتی تھی, کمینے ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, میں کہاں پھنس گئی یہ وہ. تو کہنے لگا کہ چلو جاتا ہوں نماز پڑھنے. تو بیوی دیکھ رہی کہ وضو بنا رہا ہے, آج جا رہا ہے, تو کہتا کہ کہاں جا رہے ہو, بیوی نے پوچھا. کہا کہ بیوی آج 2 دن سے شراب ملی نہیں پینے کو. تو کہا پھر جا رہا ہوں مسجد میں نماز پڑھنے. چلو اللہ کا شکر ہے سدھر تو گئے. کہا سدھرا نہیں ہوں, مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگوں گا کہ اللہ شراب دے دے, شاید نماز کے بعد اللہ سن لے. اور گیا وہ نماز پڑھنے, عصر کا وقت تھا, 4 رکعت اس کو پڑھنا تھی, 2 ہی پڑھ پایا کہ کسی نے سامنے سے اس کو شراب کی بوتل دکھا دی. اس نے 2 ہی میں سلام پھیر دیا, السلام علیکم رحمۃ اللہ, سلام, بھاگا اور بوتل لے لیا. اور پھر گھر آیا, بیوی نے کہا واہ نماز پڑھتے ہی تمہیں شراب بھی مل گئی, سن لی. کہا رے بیوی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے 2 ہی رکعت میں سن لی, تو ہم نے 4 پڑھی بھی نہیں ہے. میرا رب اتنا مہربان, اس نے 2 ہی میں سن لی. جب 2 ہی میں ہم نے ہماری دعا سن لی تو 4 پڑھنے کی ضرورت کیا تھی. ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں گزرے, تقویٰ کی زندگی اپنی
भरिए, अपनी जिंदगी में तकवा लाइए। मेरे भाइयों, उमर इब्न अब्दुल अजीज से सीखिए तकवा क्या होता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखिए कि तकवा क्या होता है। हजरत अबू बकर से सीखिए। एक गुलाम ने खजूर लाया, खिला दिया, अबू बकर सिद्दीक ने खा लिया। गुलाम ने पूछा, रे ये क्या है? रोजाना पूछते थे कहां से लाए, जब मैं बताता था तब खाते थे, आज पूछा ही नहीं कि आज भूख ज्यादा लगी थी इसलिए मैं खा गया। कहा रोजाना कमा के लाते थे, आज भी कमा कर लाए होगे? तो कहा कि आज ही कमा कर नहीं लाया हूं, रोजाना तो मेहनत करके लाता था, आज मेहनत नहीं की है मैंने। क्या? फिर अरे वो किसी दोस्त की बीवी को मैंने देखा, उसका पेट बड़ा था, तो मैंने उसको देख के कहा कि भाभी को बेटा होगा। कहानत गढ़ी थी मैंने। तो उसने पूछा था मुझसे, मेरे दोस्त ने, तुम्हें कैसे मालूम कि बेटा होगा? तो कहा रे मैं तो पेट देख के बता देता हूं कि बेटा है कि बेटी, मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं। ये मैंने 1 महीना पहले अपने दोस्त से कहा था, आज मेरे दोस्त को बेटा ही हुआ है, उसकी बीवी को। तो आज वो खजूर लेके आया और रास्ते में मिल गया, देने लगा, कहने लगा रे भाई तुम तो बहुत पहुंचे हुए हो, तुमने 1 महीने पहले बेटा बताया था, आज बेटा ही हुआ मेरे घर में। वाकई तुम यार पेट देख के बता देते हो, तुम तो बहुत माहिर आदमी हो। अब उसने दिया खजूर तो मैंने ले लिया, और मैं लाया, वो आपने पूछा नहीं और खा लिया। तो कहा कि तुम्हें मालूम था उसके पेट में लड़का है? कहा नहीं, ये किसको मालूम है? फिर अरे मैंने तो धूल में लाठी मारी और निशाने पे लग गई, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था और उसको हो गया। उमर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ये तो हराम है, मां के पेट में बेटा है बेटी, ये तो सिर्फ अल्लाह जानता है। फिर अरे अल्लाह की बात आप लोग करने करें, हम तो भाई मोमिन नहीं, हम तो हमें मिला हम ले आए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैं तो खा गया, ये तो हराम था। तो कहा भी आप समझे? कहा पानी लाओ, पानी पिया। ओफो, 1 खजूर खाया था जिंदगी में, वो भी धोखे से। पानी पिया, बुखारी की हदीस के अल्फाज, 3 उंगली ली मुंह में आ करके कुल्ला किया, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली और फिर थूका, फिर पानी पिया और फिर उंगली डालकर कै किया। उस वक्त तक पानी पीते गए और कै करते गए जब तक कि यकीन नहीं हो गया कि जितना खाया था खजूर सब निकल गया होगा। उसके बाद कहा जो हराम का एक लुकमा खाता है, अल्लाह ताला उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता बिठा देता है। स्याह नुक्ता, स्याही का हल्का सा, अगर वो तौबा कर लेता है तो वो नुक्ता मिट जाता है, वो धब्बा मिट जाता है, और अगर वो तौबा नहीं करता तो ये धब्बा फैलता रहता है, बड़ा होता रहता है, और एक वक्त आता है पूरे दिल को काला कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाता है तो उसको फिर परवाह नहीं होती कि ये माल जो मुझे मिला है ये हलाल का है या हराम का है। आने तो जैसा भी आ रहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर'ू अखज़ा अमिनल हलाल अमिनल हराम। एक जमाना ऐसा आ जाएगा कि लोगों तुम देखोगे कि लोग इतने मदहोश हो जाएंगे, उनको इस बात की परवाह भी नहीं होगी कि हमारे पास जो माल आ रहा है वो हलाल का माल है या हराम का, उनको इस बात की परवाह ही नहीं होगी। वो आने दो जहां से भी आ रहा है। आज यही सोच बन चुकी है हमारी, माल जहां से आ रहा आने दो, हलाल का या हराम का हमें नहीं मालूम। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो फरमाया था, वरना अबू बकर सिद्दीक का तकवा तो ये था कि वो उठते बैठते चलते फिरते ये दुआ पढ़ते रहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। आय अल्लाह, मैंने अपने नफ्स पर, मैंने अपनी जान पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है और मेरे गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। ये अबू बकर सिद्दीक हैं जिनको जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, फिर भी कह रहे हैं अल्लाह मेरे गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता है। बुखारी का वो वाक़या उठाओ, मेरी माँ बहनों तुम सुनो, तुम्हारे लायक है वाक़या कि एक शख्स है, उसकी बहन है चचेरी, चचाजाद, और चचाजाद बहन से रिश्ता जायज है, लेकिन ये लड़का अपनी उस चचेरी बहन पर आशिक था, लेकिन मोहब्बत एक तरफा थी। उस लड़की को नहीं मालूम कि मेरा चचेरा भाई मुझे चाहता है। एक तरफा मोहब्बत, अपने चचा की जिंदगी में ये उस लड़की से नहीं मिल सका,
उस लड़की की शादी हो गई और वो अपने घर चली गई। एक दिन आया लड़की का बाप भी इस दुनिया से चला गया। फिर एक दिन आया कि लड़की का शौहर सख्त बीमार हो गया, उसके घर खाने के लाले पड़ने लगे, दवा का पैसा नहीं है। वो अपने चचेरे भाई के पास आती है और कहती है मेरे चचेरे भाई यबनाम मेरी कुछ मदद कर। आए मेरे चचा के बेटे तेरी बहन इस वक्त बहुत परेशान है, बाप का इंतकाल हो चुका है, मेरा शौहर बिस्तर पर लेटा हुआ है, उठने के काबिल नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी कुछ मदद कर दे। उसने आज अपने दिल की बात कह दी कि आए मेरी चचेरी बहन हम तुमको बहुत दिनों से चाहते हैं, अपने चचा की जिंदगी में हम अपना प्यार का इजहार नहीं कर पाए, मुझे आज भी तुम्हारी जरूरत है। ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, तुम जो कहोगी तुम्हें दे दिया जाएगा, लेकिन वादा करो कि आज की रात तुम्हें मेरे साथ गुजारना होगी, आज की रात तुम्हें मेरे साथ सोना होगी। उसकी नजर बच्चों पर गई, लेटे हुए बिस्तर पर लंबे लंबे अपने शौहर की तरफ गई। अल्लाह कौन सी इम्तिहान में तूने मुझे डाल दिया है, इसके पास आई तो रात में सोने की बात कर रहा है, अगर इसकी बात नहीं मानती तो मेरा शौहर बीमार, मेरे बच्चे भूखे, मैं क्या करूं। ना चाहते हुए भी उसने वादा कर लिया। ठीक है अगर तेरी यही शर्त है तो मुझे अपने शौहर की जान बचाने और बच्चों के पेट पालने के लिए तेरी ये शर्त मंजूर है, तो मुझे कुछ दिरहम दे दे, मुझे कुछ दीनार दे दे, हाँ आज की रात मैं तेरे पास आ जाऊंगी। उसने खुशी खुशी दे दिया। ये घर चली गई, चूंकि शौहर बीमार था वो सोया, इसने बच्चों को भी खिलाया पिलाया और सुला दिया। जब रात पूरी तरह छा जाती है तो ये घर छोड़ कर आती है और अपने चचेरे भाई के पास आती है, दरवाजा खटखटाती है, दरवाजा खोला, इसने अपनी बहन चचेरी बहन को देखा, अंदर आने को बोला, ये अंदर जाती है। इसने कहा जरा बिस्तर पर आओ, लेकिन ये लड़की डर रही है, ये कांप रही है, ये थर्रा रही है, इसके होंठ हिल रहे हैं। उसने हाथ पकड़ के खींचना चाहा, इस लड़की ने उसके हाथ को हटाते हुए कहा इत्तक़िल्लाह यब्नाम, आए मेरे चचा के बेटे अल्लाह से डर जा, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा कर। हराम हूं मैं तेरे लिए, मैं तेरे बहनोई की इज्जत हूं, आज तक मैंने अमानत में खयानत नहीं की है, मेरी मजबूरी मुझे यहां खींच के ले आई है। अरे तू अल्लाह से डर जा, जहन्नम के फरिश्ते हमारे इंतजार में होंगे, कब्र के फरिश्ते हमारे इंतजार में होंगे। चंद मिनटों की लज्जत, चंद मिनटों का तलज्जुज, चंद लम्हों का इंजॉय पूरी जिंदगी को क्यों तार तार कर रहा है, क्यों अजाबदार बना रहा है। अल्लाह से डर जा, इत्तक़िल्लाह यब्नाम, आए चचा के बेटे मेरे करीब मत आ, उस मोहर को मत तोड़ जो अल्लाह ने तेरे लिए हराम कर दिया है। इतना कहना था, उसका दिल भी कांप गया। दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ये बात दिल से निकली थी, उसने फौरन छुटकारा दे दिया। आए मेरी कजिन सिस्टर, मेरी बहन, जा तू एक गुनाह पर इतना डर रही है, हालांकि वो गुनाह भी तुझसे हुआ भी नहीं, अभी तूने वो काम किया भी नहीं, फिर भी इतना डर रही है। हाय मेरी तबाही, हाय मेरी बर्बादी, मेरी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई। जा मैंने तुझे छोड़ दिया और वो कर्ज भी हमने माफ कर दिया तेरे ऊपर, और कुछ मदद कर रहा हूं। उसने थैली खोली और भी मदद कर दी और कहा जा। जब वो दरवाजे पे पहुंची तो ये कहने लगा, आए मेरी बहन, कल कयामत के दिन जब अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों की सजा देते हुए जहन्नम में डाले तो वहां खड़ी होकर इतना जरूर कह देना कि अल्लाह जब मैंने कहा इससे इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, तो फौरन ये तेरे खौफ से डर गया, तुझसे डर गया, और तेरी खौफ की वजह से, तेरे डर की वजह से इसने मुझे नहीं छुआ। इतनी गवाही दे देना अल्लाह के सामने, शायद तेरी इस गवाही की वजह से अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे ऊपर रहम कर दे और अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। इसने कहा ठीक है, और ये चली गई। मेरे भाइयों, उस जमाने की लड़कियों पर नजरें डालो,
करीब पहुंच चुकी है, मजबूरी भी है, कांप रही है, थर्रा रही है। तक़िल्लाह अपना, अरे मेरे चचेरे भाई अल्लाह से डर जा। कैसी पाकबाज औरतें थी, अल्लाह से कितना डरा करती थी। मेरी कौम की बेटियों, मेरी कौम की बच्चियों, आज तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम किस किस तरीके की बेपर्दगी का मुजाहिरा कर रही हो? आज तुम टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर किस किस तरीके से वीडियोस बना रही हो? आज तुम्हारी शर्म हया कहां चली गई? कल तक तुम्हारे खूबसूरत चेहरों और गालों को आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था। आज जो चाहे तुम्हें देखता फिर रहा है, जो चाहे आज तुम्हारे हुस्न और तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती को देखता है। मेरे बहनों, मेरी कौम की बच्चियों, अपने आप को अल्लाह से डरने वाली बनाओ। हज़रत फातिमा की तरह पर्दा अपनी जिंदगी में पैदा करो। अबू दाऊद की उस रिवायत पर नजर उठाओ कि एक औरत थी जिसका बेटा मैदानी जंग में लड़ रहा है और लड़ते लड़ते शहीद हो गया। किसी ने खबर दी कि तेरा बेटा मैदानी जंग में कत्ल कर दिया गया। उसने चादर ओढ़ी, हाथों में गिलव्स पहने, पैरों में सॉक्स मोजे और मैदानी जंग की तरफ भाग गई। कहने लगी मेरा बेटा कहां है? लोगों ने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं खल्लात, मैं खल्लात की मां हूं। मेरा बेटा मैदान जंग में शहीद हो गया, उसी को देखने आई हूं। अपने बेटे को देख रही है। लोगों ने कहा तेरा बेटा कत्ल हो गया है और तू चेहरा छिपाए हुए है, हाथों में पर्दा, पैरों में मोजे, हाथों में सॉक्स, हाथों में ग्लव्स और पैरों में सॉक्स, ये सब पहने हैं। कैसे अपने बच्चे को देख पाएगी? तेरी सिर्फ एक आंख खुली है, दूसरी आंख बंद है, और तू सही से अपने बेटे का दीदार कैसे करेगी? कम से कम चेहरा खोल कर तू अपने बेटे को देख ले। उसने कहा अरे मोहम्मद के साथियों, तुम मौजूद हो, तुम्हारी मौजूदगी में मैं चेहरा कैसे खोलूं? कहा तुम इस हाल में भी ये देख रही हो? अरे औरतें तो पागल हो जाती हैं अपने बच्चे की मौत की खबर सुनकर, और तुम इस हाल में भी इतना पर्दा किए हुए हो। कहने लगी आए मोहम्मद के साथियों, मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई। मैंने अपना बेटा खोया है, अपना पर्दा नहीं खोया। मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी शर्म नहीं खोई। मेरे बेटे का जनाजा निकला, हम अपनी शर्म हया का जनाजा क्यों निकालें? ये कौन सा पर्दा था? इस हाल में भी वो कह रही है कि मैं अपने बेटे को खोया है, पर्दा नहीं खो सकती हूं, मैं अपने पर्दे का जनाजा नहीं निकाल सकती हूं। ये चंद बुनियादी बातें तकवे के ताल्लुक से हमने आपके सामने रखी हैं। उठने से पहले थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है मेरी, ये मस्जिद का काम है आपका जो यहां हो रहा है। हमने जिंदगी में कभी चंदा वंदा किया है नहीं, ना मैं जानता हूं चंदा क्या होता है। एक दो बार मैंने निकला हूं अपने इलाके की मस्जिद के लिए और कभी मदरसे के लिए, लेकिन अब वो काम पूरा हो चुका है इसलिए आता भी नहीं हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे गुजारिश है, हमारे सरदार साहब ने हमसे कहा कि मौलाना लास्ट में थोड़ा सा आप हमारी मस्जिद के लिए कलेक्शन कर दीजिए। 25 साल से आप मुझे बुला रहे हैं और इतनी मोहब्बत आप कि मेरे बगैर आप कोई जलसा नहीं रखना चाहते हैं। आज भी कुछ लोग हमारे पास आए, मौजमपुर स्टैंड से ताल्लुक रखते हैं और वो फरवरी में डेट मांग रहे थे। मजबूरी है मेरी कि मेरी फरवरी में नहीं, और यहां से अब मेरा आज प्रोग्राम खत्म, कल किशनगंज में, परसों बस 2 दिन घर पे रहूंगा और तीसरे दिन के लिए फिर मैं निकल जाऊंगा बीजापुर, सिरसी और बैंगलोर और कर्नाटक के दौरे पर मेरा सफर। तो मेरे भाइयों थोड़ी देर 12:30 हो रहा है, 12:40 तक मैं आपके स्टेज पर बैठा हुआ हूं और आप मोहब्बत मुझसे करते हैं तो ये देखना है कि मुझसे आपकी कितनी मोहब्बत है और मेरे कहने पर आप इस मस्जिद का क्या ताबुन करते हैं मेरे हाथ पर। ये आप लोग मोबाइल हटा लीजिए क्योंकि अब पब्लिक जब आएगी तो फिर। तो मेरे भाइयों अभी बैठिए, बस इतना बता दूं कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह का घर दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तो आप देखें मेरे हाथ पे आप क्या देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका पूरा अजर अजीम आपको अता फरमाएगा। अल्लाह ताला आपका जन्नत में घर बनाएगा। आप मेरे हाथ में देखें क्या दे रहे हैं। और है? अच्छा, ये माशाल्लाह 5,000 रुपया दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। और एक बात सुन लीजिए, वो हम जो अभी जो चंदा कर रहे थे हमारे मौलाना साहब, हम उस तरीके से चंदा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी वो आदत नहीं है। तो दिल में नियत कर लीजिए किसको सवाब पहुंचाना है, इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। तो आप मेरे हाथ में दें, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाएगा।
জাযাকুমুল্লাহু আহসানাল জাযা। अभी तो बांग्ला बोलिए थोड़ा। তাড়াতাড়ি আসেন, हाँ ताड़ाताड़ी আসেন। और बोलिए তাড়াতাড়ি আসেন। আপনারা ভালো থাকবেন। नहीं नहीं बस लाइए लाइए, आइए आज मुसाफा करिए, भर कर लाइए। मुसाफा मुसाफा हाथ मिलाने का आज मौका है आप लोगों को, लाइए माशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। हमारी माँ बहनें भी वहाँ किसी चादर में कर ले तो अच्छा होगा। ओए मेरा जूता चला गया। दाओ बेसी टाका दाओ। अरे पहले पैसे वाले भाई हाथ मिलाएं, बाद में आप लोग मिलाइए। मस्जिद के लिए जो पैसा दे रहा है पहले वो लोग हाथ मिलाएं। खाली हाथ आए, लाओ लाओ लाओ। देखिएगा नहीं तो खींच ना ले। चप्पल की खींच लेगा। लाओ, ओए मेरा जूता मत ले जाना आप लोग, लाइए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल। আপনারা নিয়ে আসেন সবাই। जिसके हाथ में पैसा देखूंगा उसी से मिलाऊंगा। चलिए सब बोलिए। तुम तो स्टेज पे हो, बात হট্টগোল করবেন না, আপনারা আস্তে আস্তে আসেন। संभालिए, संभाल रहे। পয়সা পয়সা সামাল लीजिए बस बस। আসেন আসেন, আমাদের শেখ সাহেব আছেন, এখন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন, আপনারা আসেন, যার যা ইচ্ছা आप আছে। लोग जो चंदे का वीडियो अरे भाई सेल्फी वाले सब भाई हो जाइए, लोगों को आने दीजिए। देखिए, अगर السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Inshallah ta'ala, dear brothers and sisters, tonight we will continue and finish the story of Aisha radiyallahu ta'ala anha, our mother, may Allah be pleased with her. And you know, this part of her life, a few people asked me, so what are we doing next? They didn't realize